শ্রী বিম্বিসার ভট্টাচার্য তাই প্রিন্ট মিডিया नरक जतनो ताई चिनरक फाइ मानजाक फाइनाय ऑडियंस समनो जों दिनै आईसीए डिपार्टमेंट एबा इनफरमेशन कल्चरल एफेयर्स डिपार्टमेंट बाय खोथालायो गरिया तेरताय बांला बिसि खोताल यासाकमनि पान्डा खायो अबनो रुगैनो चिनि ट्रेडिशनल श्रीसितिनि जामुं नंमुं स्टल ब पियकजाकखा चिनरक फाइ मानजाक फाइका आईसीए डिपार्टमेंटनि डिरेक्टर एबा दागिफां बिम्बिसार भट्टाचार्य ताई ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट नि दागिफां आनंद हरिजमातिया दंगो चिनि पान्थै स्पोर्टिंग सोसाइटी नि आदंसं प्रेसिडेंट ताई एडवाइजर ताई चिनि असिस्टेंट डायरेक्टर आईसीए डिपार्टमेंट नि अमृत वर्मा गरिया फेस्टिवल जोंतेबो सिगांनो खायना दंमोनि चिनि भारत हाकतरनि लोकसभा इलेक्शन नि बागै जों खालायमालिया ओंगाय दिनै लेवै थांफायनो खालायका जत्तनि जुबा सुबायनो जों गरिया फेस्टिवल अब जों सिरिसितिनि जत मुकुमु हुकुमुनो मुइतु खालायनानि बागै ताई अ कृष्टि संस्कृति चर्चानि बिसिंतै जे लामा करजाक जे सिक्ला सिग्लिर ताबुक फानो हेकमा मानै सावै बरक गुबुननि लामायाव हिमै दङ ओंखाय अपसंस्कृतियाव थाङै दङ अपसंस्कृतिनो जों बाहायखाय सुस्थ संस्कृति दुइ जे अ हा कतर मोसुक नायथथक अ हायुंग निजि जे आसाई फैमनि आबनो तंथाथकै उपभोग खायनानि बागै आबो जों उपहार रिनानि बागै एवारनेस खायनानि बागैबो चिनिमो कायसा उद्दोग ओंखाय हामबाय जतननो चिनि अ रेसामुं मोसामुं पान्डाव नरकबो गोदाल फैदि नाय फैदि अबनो नायै सोरोंगै ताबुकबो जे सिक्ला सिग्लिर केफेक मानै चावै गुबुननि लामा हामिया थां तंनाय रक बरक किफिलि फैनानै उंथुन नरकनो जों हबगौ नांखा हंगाय दिनै मानथकमानि हंगाय चामुंगाय चिनि सकमानि रक सिरिसितिनि बेंमानि रक आबरकबो मानथकै दङ नरक बुरि नायखि नरक सायमाननाय अबनो हंगाय अबरकबो जों स्रामनानि संनानि पगै थांबायका ताबुनि सिक्ला सिग्लि रक एमन जे पढ़ाशुना बाय चापुंगै साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एत एडवांस बाय किंतु चिनि सिरिसितिनि पगैसैया आबनो से रिफाइन खै तेबो इनोवेटिव तुबै तेबो उसुगो जों चिनि जे फालमुं जे चामुं रगनो हुनुक माननाय अबनो नाहारिनो चिनि म संसामा चिर कुमार देव वर्मा पान्थै स्पोर्टिंग सोसाइटी नि सेक्रेटारि सर गरिया तेर नि लगे लगे कैसे गरिया मुसामुं हनिबो दङ आबर नति बे कैसे गरिया फेस्टिवल बिसिंथि कैसे मुसामुं कम्पिटिशन नार तांग नार जागे खंमा सालमनि उइ दङ आबर कैसे या पर बुसां साना कर आबो नायदि गभर्नमेन्ट नि उद्दुगे गरिया मुसामुं कम्पिटिशन खालाय दङ गाय जों जे एनजीओ सोसाइटी चिनि क्षमता लिमिटेड गभर्नमेन्ट खालाय दङ गभर्नमेन्ट खालायमानि बिसिंथि बरक दिल्ली बर हरु हजाग्रि फान उंथुन जेसेबां उंथुन गरिया मुसामुं नरक साइमान ना आबो जतनो आनिसलाय कामखै साइमानो ओंखाय जों अ गरिया एमन खैसिनि थानि अब तात्पर्यपूर्ण इम्पोर्टेन्स गरिया मुसामानि बिसिंथै चिनि कृष्टि संस्कृति आरो कुबुल जा गोदाल जा गरिया मुसामाव जों माइ बरमानि गरिया मुसामाव जों हुक हकमानि गरिया मुसामाव माइकैमानि गरिया मुसामाव जों लेबां बुमानि जों यंसा कुकसंनो रोख्लायमानि ओंखाय ताई मुताइ रक खालायमानि आबर जतनो नुचा अ गरिया मुताइफोरु आगियो सिरिसितिव नाना सं चुसु सं जुनो चुआक किसाता खानि तांगलि हिबा आबो जुनो टेस्ट खायो जे नरक बमनि उपभोग खायदि ताई मनो बसिरि या ओलकाय हिनो म ताबुक नरमि बागिया एजे चुआक बगमनि सिनि जे आराक बगमनि सिनि नाना दाब्रा सं आहायनो सेबै नायका अंके जे आबो हरते जों सिंगिया साइबानो आबो कैसा साइन्स सिनि खाबां दुद्रु लियासे मुया सक लियाकुं वासक आबरबो साइन्स दं आजारबो फिलसफि दं जतन जों कृष्टि संस्कृति गोदाल जा आबरक जों पगै थांबाय आबरनो जों ताइसा मुक्ति ও দের সবাইকে নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদের আমরা খুব আনন্দিত আমরা প্রত্যেক বছরের মতো এবারও আমরা গড়িয়া ফেস্টিভ্যাল এবং বর্ষা বরণ উৎসব বিশেষ করে গড়িয়া ফেস্টিভ্যাল আমরা প্রত্যেকবারই করি পান্থি স্পোর্টিং সোসাইটির সহযোগিতায় এবং তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে যৌথ উদ্যোগে আমরা এই গড়িয়া ফেস্টিভ্যালটা আমরা আজকে শুরু করতে যাচ্ছি এটার বিশেষ মূলত হলো আমাদের কালচারাল আমাদের ট্র্যাডিশন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে মিশ্র সংস্কৃতির যে ঐতিহ্যবাহী আমাদের ট্র্যাডিশন আমাদের যে ফক এবং স্মোক মিউজিক এগুলোকে বজায় রাখার জন্য
পান্তি স্পোর্টিং সোসাইটি সর্বদাই আমাদের সাহায্য করে যাচ্ছেন আমাদের পরিচ্ছন্ন দপ্তরকে। এর পাশাপাশি আমরা আমাদের ট্র্যাডিশনাল ইন্ডিজিনাসদের যে ফুড ফেস্টিভ্যাল এখানে হচ্ছে, আমরা প্রত্যেকবারই করি, এবারও হচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে অনুরোধ করতে চাই যারা এখনও এই অনুষ্ঠানে আসেনি, আপনারা যে আমাদের কালচারাল প্রোগ্রাম, আমাদের যে হারিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি এগুলা উপভোগ করার জন্য এখানে আজকে গড়িয়া, হজাগিরি এবং এই জাতীয় ফোক মিউজিক অনুষ্ঠান আমরা করব, এবং পাশাপাশি আমাদের ট্র্যাডিশনাল যে খাদ্য আমরা এটা নেব এবং এটা এনজয় করার জন্য। এবং অসংখ্য ধন্যবাদ পান্তি স্পোর্টিং সোসাইটিকে, আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্টকে, ওরা সাহায্য করে এবং প্রত্যেকবারে ওরা সাহায্য করছে। কয়দিন ব্যাপী হবে? 2 দিন ব্যাপী হবে, এবং উনি আমাদের পান্তি স্পোর্টিং সোসাইটির সম্পাদক চিরকুমার দেববর্মা, উনি কিছু বলবেন।